क्योंकि वो आएगा तो उसको हमेशा मिलेगा। बिल्कुल सही। ये देखें, ये जो है ये डेट्स पैकिंग की फैक्ट्री है। यहाँ पे तमाम डेट्स जो हैं ये पैक की हुई हैं। रेट इनके थोड़े से ज़्यादा हैं, ओपन से ज़ाहिर है इनको पैकिंग का ख़र्चा भी आता है। तो ये माशाल्लाह जो है ये हर किस्म की खजूर इन्होंने पैक करके यहाँ लगाई हुई है। ये देखें। तो चलें, मैं दोस्तों से मशवरा करता हूँ, उनको दिखा देता हूँ कि इस तरह पैक खजूर जो है ये मिल रही है। तो अगर वो लेना चाहें तो उनको मैं ये दिखा दूँगा। तो ये मैंने कहा आपको एक पैकिंग फैक्ट्री जो है ये नज़र आई थी। ये देखें, ये सारी इन्होंने पैक करके जो है ये रखी हुई हैं। ये देखें, ये बाहर से है वो फैक्ट्री। तो ये सामने जो है वो खंदक वाला पहाड़ है जिसके ऊपर नहीं जा सका था। तो पीछे जो है ये मस्जिद क़िबलतैन है, रास्ते में ये नज़र आई थी। तो ये देख लें, ये लिखा हुआ है यूसुफ अल हैदरी डेट्स पैकिंग फैक्ट्री। चले ये भी एंजॉय करें। ये देखें, ये मदीने की गलियाँ। ये देखें, ये डबल डेकर बस आ रही है। इसका फ़ायदा ये है कि 80 रियाल दें एक ही दफ़ा और सारा दिन जितनी दफ़ा मर्जी चढ़ें उतरें। इन्होंने 80 रियाल किराया बहुत रखा हुआ है। देखे 2 बंदे इसमें बैठे हुए हैं। तो तुम लोग किराया थोड़ा रख लो ताकि बंदे जो हैं वो या कम से कम घंटों के हिसाब से किराया रख लो। लोग जो हैं वो चढ़ें तो सही ना, आपकी सर्विस तो इस्तेमाल करें ना। दोस्तों, मस्जिद क़िबलतैन से वापसी हो गई है। अब मेरे साथ वाले जो हैं वो सारे जो हैं वो टैक्सी पे वापस जा चुके हैं। तो ये देखें, जो वहाँ से जो है वो टर्न आउट किया था हमने, ये यहाँ से जो है ये इस साइड को गाड़ियाँ जा रही हैं। तो उस रोड पे जो है वो मस्जिद क़िबलतैन है, तो वहाँ से हम चले गए थे। तो ये देखें, ये पीछे जो है ये वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके पीछे जो है वही 7 मस्जिदें हैं और जंग खंदक का इलाका है। तो उस वक्त मैं इधर जा नहीं सका था, तो अब ये पीछे से मुझे जो है ये रास्ता नज़र आ गया है। तो ये देखें, यहाँ से एक सड़क जो है जो जाती है थोड़ा सा आगे आके। अब मैं पीछे से जाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाता चलूँगा। तो चलें अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों, ये थोड़ा सा आगे आके पीछे आने का ये फ़ायदा हो गया है। ये देखें, एक मस्जिद ये है, तो यहाँ पे जो है ये सारी मस्जिदें हैं, करीब हैं। मस्जिद फ़तह भी इधर है। तो माशाल्लाह मुझे रास्ता जो है वो मिल गया है। तो चलें आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी मस्जिद इधर मौजूद है। ये देखें, इधर से रास्ता मिल गया है। ये यहाँ पे मस्जिद अल खंदक लिखा भी हुआ है। ये बड़ी जो है ये मस्जिद अल खंदक है, इसमें बाद में आता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे एक मस्जिद ये है। ये जो है ये सलमान फ़ारसी मस्जिद है। तो ये मस्जिद जो है ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मशहूर है। तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही खंदक खोदने का मशवरा दिया था। उनके मशवरे से जो है वो खंदक खोदी गई थी और उसके बाद जो है वो इस जंग में आपको जो है वो फतह नसीब हुई थी। तो ये ऊपर भी एक मस्जिद है, इधर भी जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये मस्जिद अल फ़तह है। तो चूँकि खंदक में जो है ये मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी इस जंग में शामिल थे। तो ये भी कहा जाता है कि खंदक खोदने में आपने जो है वो भी दूसरों के बराबर जो है वो भरपूर हिस्सा लिया था। तो बाज़ ये भी कहा जाता है कि पत्थर नहीं टूट रहा था जिसके ऊपर आपने फिर ज़रब लगाई और वो पत्थर टूट गया। तो ये देखें, ये सारी इसकी जो है ये हिस्ट्री लिखी गई है। मैं अब यहाँ से नहीं पढ़ूँगा, आप इसको वीडियो को यहाँ से रोक के पढ़ सकते हैं। इसको मस्जिद अहज़ाब भी कहते हैं क्योंकि खंदक जो है उसको अहज़ाब, तो अहज़ाब के नाम से जो है वो एक सूरा है पूरी कुरान पाक में। तो ये जो है ये है मस्जिद फ़तह। तो अल्लाह पाक जंग लगी हुई है तो इन सब को नीस्तो बर्बाद कर दे, इन सब का जो है वो बेड़ा गर्क कर दे। जो
اسلام کے نام اور کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ملک کے اندر سے ملک کو کھا رہے ہوں یا باہر سے برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا اللہ ان سب کو برباد کر دے۔ یہ مسجد فتح ہے، تو یہاں پہ چونکہ اندر جانے کی اجازت ہے تو میں یہاں پہ 2 نفل جو ہے یہ پڑھ لیتا ہوں۔ دوستو یہ جو ہے یہ مسجد خندق ہے، یہ بہت بڑی مسجد ہے۔ تو 2 مسجدیں میں نے پہلے فلمائی ہیں، مسجد فتح اور مسجد سلمان فارسی۔ یہ دیکھیں اس کا فانوس بھی کتنا شاندار ہے اور ڈوم بھی اچھا بنا ہوا ہے، اس کی محراب جو ہے اس پہ بھی اچھی ڈیکوریشن ہے۔ یہ کافی بڑی مسجد ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے، اور اس کے آگے یہ برآمدہ ٹائپ ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرا خیال اس کے دیوار کے پیچھے جو ہے یہ لیڈیز کے لیے ایریا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ مسجد کا صحن ہے، یہ اندر جو ہے یہ ہال ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کا صحن جو ہے یہ بھی کتنا بڑا ہے، یہ اس کے مینار ہیں، یہ خروج ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مسجد جو ہے یہ باہر سے ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، مسجد خندق۔ یہ مسجد خندق جو ہے یہ باہر سے ہے۔ تو دوستو یہاں ایک کنفیوژن ہو گئی ہے، یہ دیکھیں وہ جو سامنے لال سا ٹینک ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مینار جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر مسجد صدیق لکھا ہوا ہے، گوگل میں بھی یہ مسجد صدیق کے نام سے نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں جو بندہ جو ہے صفائی کرتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ مسجد صدیق نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہاں یہ جو گڈھا کھودا ہوا ہے یہاں مسجد صدیق تھی نیچے، تو اس کو جو ہے وہ اب وہ ریپیئر کے لیے بند کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ سامنے وہ جو لکڑیاں لگا کے ریپیئر ہو رہی ہے یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ جو ہے یہ جو مسجد خندق کے ساتھ چھوٹی سی مسجد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ ایک اور مسجد ہے اس کا نام میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ 7 مساجد جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، تو یہ ساری جو ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، تاریخی مسجد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مسجد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ تھی، اس کا دوبارہ بنا رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، وہ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، اور یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو مینار چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ کرین کے ساتھ بالکل اس پہ مسجد صدیق لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مسجد صدیق نہیں ہے، مسجد صدیق جو ہے وہ یہاں پہ تھی۔ تو یہ دیکھ لیں یہ ساری 7 مساجد جو ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی ماسک ہے، میں نے آپ کو دکھائی، یہ مسجد فتح ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ جو خندق کے شہداء تھے ان کا یہ قبرستان ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ کتبے وغیرہ نہیں لگاتے، تو انہوں نے جو ہے اس قبرستان کو جو ہے یہ کارڈن آف کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں تو یہ بالکل بند ہے۔ تو یہ شہداء کا قبرستان ہے، اور یہاں جو کام ہو رہا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے گوگل نے کہ یہ معرکہ خندق ہے، اور وہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ ان سے تھوڑا پیچھے جو ہے اس لائن میں یہ شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ خندق تھی۔ تو اگر خندق یہاں پہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارک جو ہے یہاں پہ معرکہ نہیں ہوا، کیونکہ بیان یہی کیا جاتا ہے کہ پہاڑ جو ہے اس کو اپنی پشت پہ رکھ کے آگے جو ہے وہ خندق کھود دی گئی تھی۔ تو اب یہ جو ہے یہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گوگل جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر بھی جو ہے یہ معرکہ خندق جو ہے وہاں پہ شو کر رہا ہے، تو پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ معرکہ خندق جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہوگا۔ وہ دیکھیں اوپر بھی کوئی ہے، وہ کوئی اب اس مسجد کا نام نہیں پتہ، ہو سکتا ہے مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور ہو۔ تو ایک وہ جہاں پہ میں نے ہم نے شروع کیا تھا سفر، وہاں پہ مسجد نظر آ رہی تھی، وہ مسجد بنی غفار ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ معرکہ اس میں تھوڑا دور ہے وہ، تو یہ اس
इस मार्के में शामिल मसाजिद में से वो नहीं है, लेकिन बनी गफ़ार की मस्जिद है, वो भी पुरानी मस्जिद है। तो ये जो है ये अब मैंने अपने गुमान के मुताबिक जो है ये चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो ये जो है ये इन्होंने सारे रास्ते रिपेयर के लिए बंद किए हुए हैं। ये जो है ये पार्क बनाते जा रहे हैं, पार्किंग है, और ये जो है ये दरख्त लगाते जा रहे हैं, मदीने को सरसब्ज़ बना रहे हैं। तो मैं अब जो है वो यहाँ पर निकलता हूँ, तो आगे से कोशिश करूँगा अगर देखता हूँ पहाड़ के ऊपर चढ़ा जाए, ऊपर चढ़ के भी देख लेते हैं, नहीं तो फिर वापस जो है वो हरम चलता हूँ। लें दोस्तों, मस्जिद किबला तैन और मस्जिद खंदक से होके 7 मसाजिद आपको दिखा के तो मैं अब मस्जिद नबवी जो है ये पहुंच चुका हूं। ये देखें, ये मस्जिद नबवी है और इसके बिल्कुल पास ये देखें, ये सामने जो है ये मस्जिद गुमामा है और उसके साथ जो है ये मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है और उसके साथ ये मस्जिद अली है। और मस्जिद सिद्दीक़ के थोड़ा सा आगे ये इस बिल्डिंग के, बड़ी बिल्डिंग के पीछे मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और वो जो पुल के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं उनके साथ जो है मस्जिद उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और उसके साथ थोड़ा सा आगे जाके मस्जिद बिलाल है। तो दोस्तों ये 6 मसाजिद जो हैं, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौसूम है, बाकी 4 जो हैं ये खुलफा के साथ मौसूम हैं, और एक जो है ये मुअज़्ज़िन बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मौसूम है। तो आप भी हैरान होंगे कि ये इतनी साथ साथ जो है ये मसाजिद जो हैं वो क्यों हैं। तो ये बेसिकली जो है इसके मतलब 2 बातें, ये जो है ये सामने ये मस्जिद गुमामा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके मतलब बयान किया जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा यहाँ पे वो शायद धूप लगी थी तो वो बादल ने साया कर दिया था, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये रिवायत जो है ये सही मालूम नहीं होती, क्योंकि मदीना में तो सारे ही मुसलमान हो गए थे, इनको तो मोज़े दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बहरहाल ये मस्जिद गुमामा है। और बाकी ये जो जगह हैं ये कोई कहते हैं कि ये इन खुलफा जो हैं इनके घर थे, तो ये भी हो सकता है इनके घर ही हों, क्योंकि घर में भी आदमी जो है वो नमाज़ पढ़ता है। तो मस्जिद जो है वो नमाज़ पढ़ने की जगह को भी कहते हैं, सजदा गाह भी कहते हैं, तो ये सजदा भी अपने घर में देते थे। और एक और जो है ज़्यादा बात जो है वो दिल को लगती है वो ये है कि ये चूँकि मस्जिद नबवी है, ये अभी हमारे रिवाज हो गया है कि हम जो है वो ईदैन जो है वो मसाजिद के अंदर पढ़ते हैं। तो पहले ईद की मस्जिद नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर नहीं होती थी, वो खुले मैदान में होती थी। तो ये जो है ये कहा जाता है कि इन खुलफा ने यहाँ पे जो है ये चूँकि मैदान होता था तो यहाँ पे ईदैन की इमामत कराई हुई है। तो ये भी जो है ये बात सही लगती है कि जहाँ आपने जो है वो आपका मसल्ला होगा और इमामत कराई होगी तो वो जो है वो जगह उनके नाम से, मस्जिद के नाम से मौसूम हो जाए। लेकिन इसमें फिर ये बात जो है ये मेरे दिल को नहीं लगती, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ये तीनों खुलफा जो है उनकी खिलाफत तो मदीने में थी, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही खलीफा बने तो उन्होंने अपना दारुल खिलाफा जो है वो यहाँ से कूफा जो है वो शिफ्ट कर लिया था। तो ये करीने क्यास नहीं मालूम होता कि आपने जो है वो यहाँ पे ईद की इमामत कराई हो। तो यही लगता है कि ये जो है ये इन हज़रात के घर होंगे और उन जगह पे जो है ये मस्जिदें बन गई हैं। चले मैं अब एक एक करके मस्जिद जो है आपको जो खुली है वो अंदर से दिखाता हूँ, जो खुली नहीं होगी वो बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है मस्जिद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये मस्जिद इस वक्त खुली हुई है क्योंकि अभी आधा घंटा जो है वो ज़ोहर की नमाज में है। ज़ोहर तो मैं वहीं पे जाके पढ़ूँगा मस्जिद नबवी में। तो ये मस्जिद जो है ये अंदर से देख लें, ये इमाम के खड़े होने की जगह है। ये देखें, ये मस्जिद के बाहर जो है ये लगा हुआ है, तो ये इसके मतलब सारा लिखा हुआ है। तो जिस दोस्त को, मैं वीडियो लंबी होने के डर से इसको नहीं पढ़ रहा, जिस दोस्त को दिलचस्पी हो वो यहाँ वीडियो रोक के इसको पढ़ ले। ये देखें, ये सामने जो है ये मस्जिद गुमामा है, ये भी इस वक्त खुली है। तो ये अंदर चल के दिखा देता हूँ आपको। मस्जिद अल गुमामा, ये देखें, ये मस्जिद जो है ये अंदर से ऐसी है। ये सामने महराब है, ये मस्जिद है, ये इसकी छत है और ये मेरा ख्याल लेडीज़ के लिए है। आज खुशकिस्मती है कि तमाम मस्जिदें जो है वो खुली मिल रही हैं। ये देखें जी, ये मस्जिद गुमामा के मतलब जो है हिस्ट्री जो कुछ है वो लिखा गया है, ये आप यहाँ से देख लीजिए। और ये सामने जो है ये जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आज बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ, आज सारी मस्जिदें खुली मिल गई हैं। पिछली दफ़ा मुझे कोई भी मस्जिद जो है वो खुली नहीं मिली थी।
یہ دیکھیں، یہ اس کی ڈسکرپشن بھی دیکھ لیں، اس کو بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندر چلتے ہیں۔ یہ محراب ہے۔ یہ ہے اندر سے مسجد، اور یہ اس کا ڈوم ہے۔ چلیں اب مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں۔ یہ ہے مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انفارچونیٹلی یہ لاکڈ ہے، دیکھیں یہ نہیں کھلی ہوئی، یہ لاکڈ ہے۔ اور یہ جو ہے یہ اس مسجد کی ڈسکرپشن ہے، اس کو آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ اب میں مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ مسجد جو ہے یہ بھی، یہ دیکھیں وہ سامنے پیچھے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہ بھی بالکل جو ہے یہ مسجد نبوی کے قریب ہے۔ اس مسجد کی نا یہ دیکھیں، یہ ریپیئر اور رینوویشن چل رہی ہے، میرا خیال اسی وجہ سے انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ تو جب یہ ریپیئر اور رینوویشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے مسجد عمر کو بھی یہ جماعت کے نماز کے وقت کھول دیا کریں۔ یہ جو ڈوم نظر آ رہا ہے یہ مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چلیں وہاں چلتے ہیں۔ یہ ساری مسجدیں جو ہیں یہ 15 منٹ کے اندر اندر جو ہیں یہ ساری پھری جا سکتی ہیں۔ یہ بالکل مسجد نبوی کے پاس پاس ہیں۔ دوستو یہ مسجد بھی اس وقت بند ہے تو اندر سے دیکھی نہیں جا سکتی، تو میرا خیال ہے اس طرف جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ مسجد ہے، اور اس کے ساتھ ادھر جو ہے وہ دیکھیں، وہ سامنے آپ کو جو ہے وہ مسجد گمامہ اور مسجد علی رضا وائٹ جو ہے وہ حضرت علی رضا مسجد ہے، اور جو براؤن ہے اس کے اوپر وائٹ ڈوم ہے وہ مسجد گمامہ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے یہ بالکل وہاں سے یہ مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن یہ اس وقت بند ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو چلیں اب یہ دیکھیں اس کے یہ پول اگر پار کریں گے تو وہ دیکھیں وہ سامنے جو ہے یہ مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں اگر وہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد جو ہے یہ کھلی ہوتی ہے، یہاں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، تو یہ بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو اندر سے دکھانے کی۔ دوستو یہ مسجد جو ہے یہ بھی باہر سے ہی دیکھ لیں، اب رستہ پتہ نہیں کدھر سے جو ہے وہ گھوم گھام کے آتا ہے۔ یہ دیکھیں وہ وہاں سے میں چل چل کے آیا ہوں، اور یہ جو ہے یہ آگے بھی پتہ نہیں کتنی دور تک جو ہے یہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ باہر سے مسجد بلال، اندر اب میں نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اور میں نے دوبارہ بھی ادھر نہیں آنا کیونکہ میری رہائش جو ہے وہ ہوٹل دوسری طرف ہے، اور یہاں سے وہ 2 کلومیٹر ہے۔ تو یہ اب مسجد جو ہے وہ آپ کو اندر سے نہیں دکھائی جا سکتی، یہ باہر سے ہی دیکھ لیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیا طریقہ ہے ریپیئر کرنے کا کہ آپ ہر چیز بند کر دیتے ہو یار۔ یہاں سے لوگوں کو گزرنے کے لیے 2 فٹ کا راستہ جو ہے وہ کھول دیں، لوگ جو ہے وہ وہاں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ تو چلیں دوستوں اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، فالو بھی کریں، اور سب کو ریکمینڈ کریں تاکہ میرا چینل جو ہے یہ گرو بھی کر جائے۔ تو مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو ہے وہ آج ایک دن میں کتنی تاریخی مسجدیں جو ہیں یہ دکھا دی ہیں۔ تو آپ لوگوں کا میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔